Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Cuisine Biba. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم كويزين بيبا. اليوم غندير معكم واحد الحوته في الفران. Aujourd'hui, je vais faire avec vous un poisson entier au four. C'est un plat toujours simple et facile. On va commencer. غادي نحتاجو الخيزو. Donc j'aurai besoin des carottes. Donc les carottes que je vais éplucher. Donc خيزو غادي نقشروه ونقطعوه دواور على هذا الشكل. Donc les carottes épluchées et coupées en rondelles fines. Et maintenant je mets de côté. ايوا خيزو نقطع دويورات رقاق كيف ما كتشوفوا. ودابا نديرو على جنب نخليه نغسلوه هكذا. Et je mets de côté. Et maintenant je prends les pommes de terre. ونديرو البطاطا حتى هي غنحتاجو ليها. القياس عينكم ميزانكم على حسب عدد افراد العائله. انا كندير على حساب 4 الناس ميم حتى ل5. البطاطا كيف ما كتشوفوا نقشروها ونقطعوها على 4. دونك لي بوم دو تير épluchées et coupées en 4 parce que les pommes de terre elles cuisent plus vite que les carottes. donc البطاطا راه باغي نكطير داكشي علاش كنقسمها على 4. ايوا وندير البطاطا حتى هي في الماء تغسل ونخليها على جنب. دونك جو مي لي بوم دو تير à laver. j'ai lavé, j'ai mis de côté. et maintenant je prends le céleri branche. كيف ما كتشوفوا دابا غنحتاج الكرافس. الكرافس غنحيد الورق غنخليه لحاجه اخرى ونستعمل غير هادو الطوال. donc comme vous voyez, donc les feuilles je les laisse pour autre chose et les branches je les nettoie, j'enlève les filaments, je lave et je mets de côté. donc الكرافس هنا قطعته ونغسلو ونخليه حتى هويا نوجدو على جنب. ودابا غنحتاج المعدنوس. et maintenant je prends le persil. donc utilisez le persil plat et il parfume mieux. Le persil frisé il est plus beau pour la décoration, mais pour le goût le plat je vous conseille il est mieux à mon avis. كيف ما كتشوفوا المعدنوس دابا هنا نقيته وغسلته ودابا غادي نقطعوه. donc le persil nettoyé et maintenant le hacher bien comme il faut. دابا هو المعدنوس نقطعوه مزيان. الا كنتو جدادين في القناه ما تنساوش تابونيو. الا جات على خاطركم تشاركوا تفعلوا القناه تفعلوا الجرس باش يبقى يوصل لكم الجديد. ايوا المعدنوس دابا ملي تقطع مزيان ها هويا نديرو على جنب. donc le persil une fois haché je mets de côté. et maintenant je prends des poivrons. donc les poivrons rouges ou verts ou les deux. donc فلفله حمراء او خضراء اولا نقدروا نستعملوهم بجوج. ايوا هي الفلفله نقيتها من الداخل ونقطعها طراف طوال ما غلاضش بزاف وماشي رقاق ثاني بينو بين موين. donc les poivrons j'ai nettoyé, j'ai coupé en lamelles pas trop fines, je mets à laver et je laisse de côté. là j'ai ajouté un piment fort entier. si vous voulez que ça soit bien piquant vous coupez le piment, sinon vous le laissez entier. là j'ai coupé 3 petites tomates en rondelles كيف ما كتشوفوا مطيشه قطعتها رقيقه دواور. هنا عندي الحوطه منقيه comme vous voyez. le poisson il est nettoyé, j'ai enlevé les nageoires dorsales. là dans un plat كيف ما كتشوفوا هنايا في البلا هنا درت المعدنوس. j'ai mis le persil, je mets le paprika تحميره او فلفله حمراء, سكينجبير, gingembre, الثومه, de l'ail, qu'est-ce que j'ai mis d'autre, le gingembre, سكينجبير, البزار, le poivre والملحه, le sel والزيت الزيتون. et j'ajoute de l'huile d'olive 3 المعالق كبار تقريبا. donc l'équivalent de 2 à 3 cuillères à soupe d'huile d'olive aussi. et maintenant je prends mon poisson. là cette fois-ci j'ai utilisé le comment il s'appelle, j'ai oublié le nom, c'est pas grave, excusez-moi. voilà, donc un poisson entier et je mets bien tout l'assaisonnement dedans.
دونك كيف ما كتشوفوا الحوته درت فيها الاقامه من برا ومن الداخل. وهنايا غناخذ البلا الفلفل اللي كيمشي للفران نفرش خيزو هو التحتاني. Comme vous voyez, je prends le plat qui va au four, je mets les carottes en premier et j'ajoute mon poisson. C'est aigle fin. Voilà, donc le nom de mon poisson c'est aigle fin. Voilà, j'ai ma mémoire d'escargot qui oublie. Et maintenant, j'ajoute les pommes de terre. كيف ما كتشوفوا كنزيد البطاطا نحطها حتى هي في الجناب ونزيد الفلفله. Et maintenant, j'ajoute le poivron. دونك نزيد الفلفله من الفوق كيف ما كتشوفوا. نزيد الكرافس. دونك là j'ajoute le céleri. Voilà, et je dispose les tomates coupées en rondelles. ودابا كنزيد مطيشه مقطعه دواور. هذيك المرقه اللي بقات زدت عليها شويش ديال الماء. دونك dans l'assaisonnement j'ai ajouté un peu d'eau mais vraiment peu. J'ai mis mon piment et je mets un tour de poivre et du sel ونجي شويش الملحه وشويه البزار وفي الفران مده ساعه ونص. Après 1h30 de cuisson, voilà, notre poisson il est prêt. Et moi je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. ها حوتنا وجد. تهلاو في روسكم وإلى اللقاء إن شاء الله.